لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله أو تخفوه ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. مين بدك بق يكفي إن شاء الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وأما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد الرحمن على الأرش استوى كما أخبر وعلى الوجه الذي أراد وبالمعنى الذي قال وبالكيف الذي هو أعلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديء السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم فالاستواء معقول والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ومن الله رسالة وعلى رسول البلاغ وعلينا التسليم والرضا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تفسير سورة البقرة الآية 283
إلى الآية 284. تفسير الثمين للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. الدرس 21 بعد 300. الحمد لله بالمو بالله سبحانه وتعالى تنو كافو كاولي مندو كبركدا أكنمو أناك هرو أناك هنو أناك فسمنديا بلي بولا أنك منو فنغو كجرين حكيلو كجغبولما منو كاچا نيو كجتلما أني جتلك بغو أني جتلك فيون كجتلما بافو الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ما شاء الله لا قوة إلا بالله بسيريا كفو باتو ماتي من نيچي باتو كاكا ني مسا رحمانو كلنته أكرو تالا كالارشي باسن في فنت دوغو على أكادام فيونغا كبارو يالا بسيريا تغني كافو على كرا محمد صلى الله عليه وسلم أكاجوندو أكاچيدندو كشي أن النما باكا بمسا سبحانه وتعالى دلي كشي أن النما أن التنولي أن جورو سانغرو تالي أكو كاي مينا مدلي كا نيوغن كدام فنيه كاكو أنيه أنا دونغيو ناكا صحابو أني مغو تغرا كسرتك كو نينيو ماياي فوكتا سيجو دوما أمبي سورة البقرة تفسير لا كبو آية كمفلا بشيغي أني السبا كتا جو آية كمفلا بشيغي أني ناني هنا فو كرمو أحمد يا كلانشومي أمبي ولندا كمسبا أني مغا أني كلنا كرمو كمينغا تفسير كتابو بامبولو ودي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أمبي ولي آية لأنجر يرو من الكنو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض الله سبحانه وتعالى يايرا تليفون بمغمون بلاباك تليفون كلاشي الله سبحانه وتعالى يايرا كافو فين فين بسانغولو ولون فلاكونو أني دوغو كولو ولون فلاكونو أني مغجته أكلين دتادو سورة آل عمران كونو على بكلا كافو كاجيا مغشي كان يرا نغا دوغو كولو إنكا فين فين بي بولو أتيتو يبولو يا سورة بتاكاتو يا إني فمن بتاكا ويكباروي أنيما أنا جوما ألكو ولله ميراث السماوات والأرض أكو دوغو كولو واني سانغولو أتشين تابا علي على ديدو مغشيتاتي يا سورة بتاكاتو والله خبير بما تعملون مسال سبحانه وتعالى عباد دو أبي فين فكر إذن أولا وبفميرا كافو على باتروندو نانغوان بكما على كفاما ياكا والله جين تفوي على كفاما ياكونا نمسكالا زراتي نيغونتي مسكالا زراتي جين أمبسي كافو أتي أو بويري على كاكولا جين تفوي على بلو نيترا قرآن كونو على بجين فو أنيغونين دو على hadisa kono ala be jiyen fo a ñugunen de do ala bon mo min bolo ko jiyen ko baye ki sera dana ayi odela Allah subhanahu wa ta'ala ka cidin go sallallahu alaihi wasallam ko law kanat ad-dunya ta'dilu inda Allah janaha ba'uda ma saqa minha كافر شربة واحدة أكو جيرم مومي نا فالير كمبي سوسو كمان بو أماني سوسو بيزيد
a ko soso kama soso yɛrɛ adamaden bolo fɛn ba don mais ala ma sɔn ka diɲɛ ni soso yɛrɛ kuturu soso kelen yɛrɛ kuturu valeur ka bon ni diɲɛ ye soso den kelen nka ko n'a y'a sɔrɔ diɲɛ n'a kɔnɔna fɛn valeur a bɛ soso kaman kelen bɔ ala yɔrɔ kafiri tɛ dafa ɲɛ kelen ji sɔrɔ ala k'a min parce que dugukolo kɔ kan minnu ka go ala ye ka tɛmɛ a bɛɛ kan o ye kafiriw de inna allazina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikin fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum sharrul bariyya wala inna sharra ad-dawabi inda allahi allazina kafaru wa hum la yattaqun bon dugukolo la fɛn minnu ye danfɛnw la sɔn juguman yɛrɛ ye minnu kɔ ka go ala ye ka tɛmɛ bɛɛ kan o ye kafiri ni mushrikiw ye bon n'i y'a ye olu b'u kɔnɔ fa u bɛ mobilibaw ni avion personnels ni diɲɛ damuntabaw la a kana k'i ɲɛna ko valeur ko do koyi diɲɛ yɛrɛ n'a kɔnɔna fɛn yɛrɛ bɛɛ tɛ ala bolo soso kaman kelen yɛrɛ valeur bɔ o b'a yira ko soso kaman kelen valeur ka bon ni diɲɛ ye parce que ala kira ko n'a kun valeur sera sallallahu alaihi wasallam o ma ala yɔrɔ kafiri kun tɛ dafa ɲɛ kelen ji ta k'a b'a sɔrɔ ala k'a min bon n'i y'a ye kafiriw bɛ k'u sɛgɛw kɛ diɲɛ la o b'a yira ko hali soso yɛrɛ kaman valeur ka bon ni diɲɛ soso kaman ala kira ko sallallahu alaihi wasallam a ko hinɛ daraja 100 de don min bɛ ala fɛ yen ala ye 99 garder a yɛrɛ fɛ ka kelen dɔrɔn de bila ka na diɲɛ kɔnɔ an bɛɛ bɛ o kelen de kɔnɔ ta baganw yɛrɛ bɛ o hinɛ in de sɔrɔ n'u bɛ hinɛ u denw na waraba bɛ kini kɛ mais a bɛ kini kɛ n'a da min ye a bɛ tila k'o da de ta tuguni k'a den fitinin ta ka taa n'a ye ɲin t'a tɔɔrɔ mun do hinɛ do izan ni diɲɛ wulila daraja 99 ye ala b'a bɛɛ di aljinɛ kɔnɔdenw ma ka diɲɛ ta kelen fara kan a bɛ kɛ 100 kabini ala ye diɲɛ da kelen dɔrɔn de bɛ diɲɛ kɔnɔ balima o b'a yira k'a fɔ diɲɛ in nafa t'a la kunu an ye hadisa dɔ fɔ an y'a fɔ tubabukan na nka tubabukan faamuyali kuma dɔ la a ma nɔgɔn alakira sallallahu alaihi wasallam a ko hadisa min kɔnɔ inna tujjara k'a fɔ jagokɛlaw yuhsharuna yawma alqiyama anw b'a fɔ ko commerçants k'u bɛ kunu lahara jɔn do fujjara tiɲɛnikɛlaw baara jugukɛlaw n'an ko criminels yɔrɔ n'a fɔra ko criminels mɔgɔ dɔ b'a jateminɛ ko mɔgɔ faga dɔrɔn de ye crimineliya baara ye baara cɛjugu bɛɛ bɛ don crimineliya kɔnɔna la bon nka ala kira ye nin hadisa in fɔ commerçants kan nka a ye maa damadɔw sen bɔ a la ni mankutu ye ni sɔrɔlenw mankutuw la i sen t'a la a ko illa fo n'a kɛra mani taqa ni maa min siranna ala ɲɛ a ka commerce kɔnɔ wa barra ka tila ka ɲumanya kɛ wa sɔdaqa ka tila ka tiɲɛ fɔ o de la mɔgɔ min ni a bɛ a ka marchandise nafagati ni kaleni ye o bɛ don danga kɔnɔ dɔnnikɛla ɲɛnamaw n'u y'a ye mɔgɔ o mɔgɔ bɛ kaleni kɛ marchandise kan o t'i ka marchandise san wallahi n y'a sanni de la wallahi ne yɛrɛ tɛ n ta feere nin na mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ko kalama n'a y'i ye n'i kalenna marchandise kan dɔrɔn a t'a san ka d'a kan kaleni ninnu caman ye nkalonw ni manaw de ye k'a da mɔgɔ ɲɛ la walasa maa ka da i la a bɛ yen i tɛ to d'a ma i tɛ ji d'a ma n'a ka di min ye a b'a san n'a man di min ye a b'a to yen a ma se kaleni na bon kaleni ninnu caman silamɛw de bɛ nɛgɛ n'a ye parce que dɔ bɛ yen o kun tɛ n'a san n'i y'i kalen dɔrɔn a b'a fɔ ko a ka gɛlɛn mɔgɔ k'i kale nkalon kan a tigilamɔgɔ bɛ sin ka da i la a b'a sa k'a sɔrɔ ala b'a dɔn nin ka kaleni a ka bugu bɛɛ tɛ zira sɔrɔ a ka tiɲɛ fɔli a ka gɛlɛn
o la n'i ye jagokɛla o jagokɛla ye kalenninba caman na i mabɔ a la alakira ye balili kɛ ka bɔ nin ma sallallahu alayhi wa sallam. Izan ala y'a yira k'a fɔ fɛn min bɛ san kɔnɔ ani dugu kɔnɔ ale ala de ye ta ye a bɛɛ ye. hɛrɛ dɔw bɛ ala bolo anw ka nin wagati nin na o bɔ wagati ma se anw tɛna olu ye anw tɛna olu dɔn o hɛrɛw bɛna bɔ anw kɔfɛ de. i n'a fɔ hɛrɛ caman bɛ yen bi olu bɔra anw ka wagati la u kun tɛ alakira ka wagati la sallallahu alayhi wa sallam mɔgɔ yɛrɛ kun t'u tɔgɔ dɔn. ni min bɔ wagati sera ala b'a bɔ nka k'a ta kabini diɲɛ daminɛna fo ka taa se diɲɛ wulili ma dɛ fajiri arakan 2 nafila fajiri yɛrɛ tɛ dɛ fajiri an bɛ nafila arakan 2 min kɛ k'a ta kabini ala ye diɲɛ da fo ka taa diɲɛ wuli o nafila 2 arakan ni diɲɛ tɛ da. alakira ko sallallahu alayhi wa sallam a ko raka'atay al-fajri khayrun min ad-dunya wa ma fiha. fajiri arakan 2 min bɛ kɛ ka ko fajiri seli yɛrɛ ɲɛ kabini ala ye diɲɛ da fo ka taa se don min ala bɛ diɲɛ wuli ni arakan 2 ni diɲɛ tɛ se ka peze alakira ko k'a ka fisa ni diɲɛ ani fɛn fɛn b'a kɔnɔ sallallahu alayhi wa sallam. bon o ye siɲɛ 1 pe de ye fajiri yɛrɛ a ma kuma o kan nafila dɔrɔn ni diɲɛ tɛ suma yɛrɛ faga kun tɛ. n'i ye min sɔrɔ o y'i ta ye i jija o k'i surunya ala la o kana don i ni ala cɛ. n'i ma min sɔrɔ kan'i yɛrɛ faga a nɔfɛ ala m'i da min kama i t'a sɔrɔ. i hakili sigi ko ninnu réglelen de don programme de don wallahi ala ma min don i garizigɛ la i yɛrɛ faga i t'a sɔrɔ. ala ye min don i garizigɛ la o bɛ n'i sunɔgɔbagatɔ kunu k'a d'i ma. maa nin yɔrɔ a tɛ taa k'i da kana to i ka lahara ka tiɲɛ nin diɲɛ fitinin in kosɔn fɛn fɛn bɛ diɲɛ in kɔnɔ an nana k'a bɛɛ sɔrɔ yan an tɛ taa ni foyi ye f'an ka kɛtaw an bɛ taa n'olu de. n'i y'a kɛ ka ɲɛ a tɔnɔ b'i ye n'i m'a kɛ ka ɲɛ a tɔnɔ b'i ye a tɔnɔ tɛ maa wɛrɛ ye dɛ a bɛ e yɛrɛ de ye. izan ni ala y'a yira ko bɛɛ y'a ta ye bon fɛn bɛ ɲini fɛntigi de fɛ wa wala a bɛ taa ɲini mɔgɔ de fɛ mɔgɔ min t'a tigi ye. maa minnu lajarabilen don ni moriw fɛ yen tagaw ye fɛn 2 dɔ la kelen de don u bɛ taa nin dɔ de la u bɛ hɛrɛ dɔ nɔfɛ u dɛsɛlen don a la walasa a ka k'u ye wali u bɛ tɔɔrɔ dɔ kɔnɔ tɔɔrɔ in u dɛsɛlen don k'a wuli ka bɔ u yɛrɛ kan wali u bɛ siran ko dɔ ɲɛ ko in ka n'u sɔrɔ u bɛ taa nin dɔ la kelen na moriw fɛ wali somaw fɛ. ala ko diɲɛ n'a kɔnɔna fɛn diɲɛ yɛrɛ tɛ dɛ sankolo 7 ni dugukolo 7 moriw ma se somaw ma se jangow ka mara ala ko bɛɛ y'ale de ta ye. n'i bɛ fɛn ɲini fas'alullaha min fadlihi ala ko a y'ale ala deli a ka fasamandiya la hɛrɛ y'ale ala de ta ye maa min y'a ja a b'a di o ma. an ka jate minɛ lillahi almasalu la misalu ya fitini waatan b'i kun i yɛrɛ halala wari don i bɔra n'i bɛna maaw sɔn i bɛ jama de lajɛ o maa min ka di i ye i b'a d'o ma maa min man di i ye i t'a d'o ma i bɛ taa sugu la fɛn min ka di i ye i b'o san fɛn min man di i ye i t'o san o tɛ adamaden ye wa o ye adamaden ye. ni maa min ɲininka ko munna i ma karisa sɔn e ka wari de bɛ n kun wa i t'o de kɛ k'a jaabi wa. n'a y'a sɔrɔ i ka maa bonyata don i b'a fɔ a n m'a sɔn mɛ kun de b'a la. ayiwa e ka wari de bɛ n kun wa n ta ye n ka wari ye maa min ye n ja n b'a sɔn maa min ye n ja n t'a sɔn awa ala ta y'a ka diɲɛ ye maa min y'a ja a bɛ hɛrɛ dɔ ma maa min y'a ja a t'a di a tɛ se ka jalaki. ne ye maa min ka di ye i y'i ka wari d'a ma maa min man di ye i m'i ka wari d'a ma ni mɔgɔ nana k'a bɛ fɛn f'i ɲɛna i b'a tigi jaabi mun na n ta de ye n ta ye o tɛ wa. bon mɔgɔ k'i jɔ ko ne yɛrɛ m'a dɔn ko mun de la ala bɛ nin kɛ ne la e m'a dɔn anw ta ye sɛgɛn ye sa e m'a dɔn anw ta ye lebu ye sa e m'a dɔn anw ta ye kɔlɔlɔ masiba ni ko dan ye
gɛlɛya o gɛlɛya a b'i n'a fɔ ala tɛ mɔgɔ wɛrɛ dɔn ni anw tɛ karisa ninnu yɛrɛ kɔni tiɲɛ yɛrɛ la ala tun man ka fɛn kɛ ninnu na ni fɛn kun kan ka kɛ mɔgɔ la a kun kan ka kɛ karisa de la nin bɛ yen adamaden k'a fɔ k'a b'a yɛrɛ bila ala ka kow kɔnɔ o ye halakili de ye ala de y'a ka jɔnw da ale de ta y'a ka kow ye a b'a ka tilali kɛ yakhtassu bi rahmatihi man yasha wallahu zul fadli azim a ko ale ala b'a ka hinɛ a ka hɛrɛ a b'a kɛrɛnkɛrɛn ni maa ye maa min ka d'a ye fasamandiya dunge tigi o ye ale ala de ye o la n'i bɛ fɛ ka fɛn ɲini moriw ta tɛ dɛ e bɛ min kɔ moriw yɛrɛ b'a kɔ min ka di ye somaw yɛrɛ a ka d'u ye adamaden si tɛ yen ko i bɛ se k'a fɔ ko karisa filɛ nin ye ko hɛrɛ jugu don i bɛ ala jugu sɔrɔ yen i bɛ ala kɛra jugu sɔrɔ sallallahu alaihi wasallam i bɛ diinɛ jugu sɔrɔ mais kabini ala ye diɲɛ da fo ka taa diɲɛ wuli i tɛ maa kelen sɔrɔ ko karisa filɛ nin ye k'a bɛ hɛrɛ contrôle la ko hɛrɛ jugu don o tɛ yen hɛrɛ ka di bɛɛ ye a ka di bɛɛ ye awa i tɛ maa si sɔrɔ ko bɔnɛ ka di maa min ye bɛɛ bɛ boli bɔnɛ ɲɛ bon nin min filɛ nin ye e bɛ taa hɛrɛ min ɲini moriw fɛ wala e bɛ taa hɛrɛ min ɲini somaw fɛ a dɔ kɛra nafolo ye sa a kɛra den ye sa a kɛra furu ye sa an balimamuso minnu lajarabilen don ni ala ma denko nɔgɔya u ye ni ala ma furuko nɔgɔya u ye wali balimakɛ minnu ni ala ma muso nɔgɔya u ye balimaw fɛn min don a bɛ se ka gɛlɛya i ni de ma nka wallahi ni ɲɛsin a ma ni ala ka diɲɛ ye i bɛ cɛ sɔrɔ min ka ɲi i bɛ den sɔrɔ min ka ɲi i bɛ lafiya sɔrɔ i ka kow la mais a ma nɔgɔn a ka nɔgɔn mɔgɔ jumɛn kan makotigi i mako bɛ ɲɛ i tɛ se mori bara i tɛ se soma bara i tɛ se kolonifilila bara i tɛ na i yɛrɛ dɔgɔya mɔgɔ si ye kɔlɔbɛw la ala b'a ɲuman tɛntɛn k'a sama k'a d'i ma k'a sɔrɔ i sen ma taga i bolo ma taga parce que ni ala jɛna ni hɛrɛ k'a b'a d'i ma wallahi i sigilen a b'a sababu bɛɛ labɛn ka na n'a ye parce que mɔgɔ dɔw hakili la corrélation k'olu yɛrɛ de b'a créer mɔgɔ dɔw hakili la ko hɛrɛ olu yɛrɛ de b'a dilan mɔgɔ dɔw hakili la ko hɛrɛ olu yɛrɛ de b'a sababu kɛ dɔw hakili la ko bɔnɛ olu yɛrɛ de bɛ ko bɛɛ kɛ k'u don u n'a cɛ ayi ala bɛ min fɛ i ye e ka sɔn ala ye bani ala b'a dɔn min ka di i ye min man di i ye n'i sɔnna ala ye ka ko kɛ min ka di ala ye n'i ye ala lajɛ n'i ye ala la nisɔndiya i kɔrɔ wallahi ala fana bɛ fɛnw d'i ma e yɛrɛ sigilen tɛ ni fɛn minnu o de don n'i ye relation sɔrɔ ni waritigi don i yɛrɛ tɛ dɛ ala de ye sira bɔ i n'o waritigi cɛ a kɛra cɛ ye o a kɛra muso ye n'i ye sira sɔrɔ i ni faama cɛ ala de y'o sira don i ma n'i ye sira sɔrɔ i ni mɔgɔ ɲuman cɛ ala de y'o sira labɛn i ye ni ala tɛ adamaden tɛ se ka hala yɛrɛ ka ko ɲɛnabɔ jango ko mɔgɔ wɛrɛ i yɛrɛ dɛ wallahi i tɛ se k'i ka ko ɲɛnabɔ jango mɔgɔ wɛrɛ o tɛ kuma jan ye koyi an fɛn fɛn bɛ yen ko dɔ bɛ yen a gɛlɛyalen don an kan an dɛsɛlen don ka ɲɛ sɔrɔ la an b'a ɲɛsin jɔn ma ala tɛ bon e ma se k'i yɛrɛ ka ko ɲɛnabɔ i yɛrɛ ye i bɛ se ka jɔn ta ɲɛnabɔ mɔgɔ si izan o la an balimamuso minnu lajarabilen don furu gɛlɛya la ka taa bila denko la wali balimakɛ minnu lajarabilen don furu gɛlɛya la ka taa bila denko la n balimaw fɛn damadɔw sira filɛ nin ye min ye kuranɛ sira ye Allah subhanahu wa ta'ala ko kuranɛ kɔnɔ ya ayyuhal lazina amanu aw mɔgɔ minnu limaniyara mais n bɛna min fɔ a bɛ nafa ɲɛ mɔgɔ min ye filanikafo tɛ dɛ a bɛ nafa ɲɛ tawhidu mɔgɔ de ala kelebantiya bɛ maa min dusukun na i sɔnnen don ala ye i tugulen don ciden kɔ o limaniya bɛ yen
wallahi n'i ye baara kɛ n'a ye i b'i sago sɔrɔ siga foyi t'o la ka d'a kan nɛmɛ belebeleba min n'o o ka bon adamaden bolo limaniya tɛmɛlen kɔfɛ nɛmɛ min n'a ɲɔgɔn tɛ o de ye danganiya ye ka da Ala ka kumaw la k'a ye min fɔ a teliyara o a sumayara o a bɛ kɛ k'i sigi ko makɔnɔ siga foyi t'o la ni nin b'i dusukun na i bɛ lafiya sahabaw tun bɛ baara kɛ nin de kan o de la sahabakɛ dɔ bɛ yen ko ni Alakira to kɛlɛkɛyɔrɔ la sallallahu alaihi wasallam a ko Ala ka ciden ma a ko arayta ya rasulallah in qutiltu fa aina ana a ko Ala ka ciden a ko n kibaruya dɛ ni ne sara sisan n bɛ min a ko fil janna a ko i bɛ aljinɛ la o y'a sɔrɔ tamaro kisɛ dɔw b'a bolo kɔnɔ o tamaro kisɛ ninnu a bɛ k'u dun a ko ni ne ko fɔ n ka tila nin tamaro ninnu dunni na ka sɔrɔ ka sa ka taa aljinɛ la o ye ne ma pɛridiba ye a ye tamaro fili a ye tamaro kisɛw fili a donna jama la a ye kɛlɛ kɛ u y'a faga a taara aljinɛ la mun de la a ye Alakira ɲininka a b'a dɔn k'a fɔ Alakira y'a fɔ a ye sallallahu alaihi wasallam ko n'a sara a bɛ aljinɛ la ale ka Ala deli tɛ tuguni ale ka segin ka taa so a donna kɛlɛ la pour que u k'a faga k'a ka aljinɛ sɔrɔ munna parce que a dalen don a la Alakira ye min fɔ sallallahu alaihi wasallam k'a fɔ k'a bɛ kɛ a bɛ kuma fɔ mɔgɔw ye kuranɛ aya jɛlen karamɔgɔ ne y'a kɛ dɛ ma fɛn ye dɛ fɛn tɛ Ala la koyi fɛn bɛ e de la karamɔgɔ ne b'a fɛ e yɛrɛ bɛ duwawu min kɛ hali ni ne yɛrɛ bɛ duwawu min kɛ ni ne y'a d'e ma ne dalen tɛ Ala la a b'i nafa wa ko ninnu tɛ duwawu ko ye dɛ ko ninnu gulonnen don fɛn dɔw de la o ye danaya de ye maa ni siga mana don baara o baara la danganiyabaliya b'i la baara o baara la a ka gɛlɛ o fɛn masina ka se k'i nafa a ka gɛlɛ o fɛn masina ka se k'i nafa nin sira minnu ni bɛ n'u fɔ a bɛ tawhidu tigi bɛɛ nafa maa fɛn fɛn bɛ tugu Alakira kɔ sallallahu alaihi wasallam a b'i nafa a kɛra kɛnɛya ye o a kɛra gɛlɛya ye o a kɛra furuko ye o a kɛra denko ye o a kɛra fɛn o fɛn ye i jija n'i ye nin wagati ninnu jateminɛ i b'i sago sɔrɔ Ala fɛ Allah subhanahu wa ta'ala ko ya ayyuhal ladzina amanu aw mɔgɔ minnu limaniyara ista'inu bis sabri was salati a y'aw yɛrɛ dɛmɛ ni sabali ye a ka lajarabili kow n'a ka gɛlɛyaw la kelen Ala y'a da i kan sɔn a ma mais pourquoi munna kabini yen nɔ e ye baara tiɲɛ i yɛrɛ bolo e t'a kɛ kun dɔn banabagatɔ u b'a jɛ dumuni caman na a ka hɛrɛ de kosɔn wa wala a ka bɔnɛ de kosɔn a ka hɛrɛ de kosɔn donc ni Ala ye jɔn min kanu fɛn caman bɛ yen a tɛ bɔ i n'a cɛ koyi hali e yɛrɛ ɲɛna n'o ka di ye a tɛ bɔ i n'a cɛ a b'o kɛ i ka kanu de kama ani ko ka go a ye o tɛ kelen ye sabali ani seli a ko Ala bɛ fara sabali kɛbagaw kan wagati min n'a duwawu yɛrɛ tɛ bin pewu n'a y'i diya a fɔ ko 1000% n'a y'i diya a fɔ ko 3000% o wagati duwawu a tɛ bin fo ni Ala m'i kunun ka bɛn n'a wagati ye ni Ala kɔni y'a labɛn i ye k'a fɔ i ka kunun ka bɛn n'o wagati ye i mana duwawu min kɛ taa i da ka sunɔgɔ a tɛ bin o ye wagati jumɛn ye su heure laban su wagati laban mɔgɔ o mɔgɔ an bɔra ka lahalaya fɛn fɛn fɔ i jija ni Ala ye nin yɔrɔ k'i ye 3 heures 4 heures wuli i k'i ɲɛsin Ala ma Alakira ko sallallahu alaihi wasallam a ko yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'i dunya fi kulli layla fi akhiri sulus layl a ko an daba ma Allah subhanahu wa ta'ala min kɔrɔtalen don a bɛ jigin su o su kana diɲɛ sangolon na jigini min don yaliqu bi jalalihi wa kamalihi o jigin cogo bɛ Ala yɛrɛ bolo kana fɔ k'i bɛ hakili don kɔnɔ k'i bɛ miiri dɛ
a fɔri ye de i bɛ da la i b'i ka baara kɛ dɔrɔn o tɔ t'i ɲɛ sira la o ye Ala ka ko ye a ko su o su dugu kilancɛ laban Ala bɛ jigin ni Ala jiginna hali bi su in na fo ka diɲɛ wuli fo don min n'a jara ye ko diɲɛ bɛ wuli o y'a bannen Ala bɛ mun fɔ a b'a fɔ anal malik ale Ala de ye masa ye ko bɛɛ mara tigi ye ale Ala de ye anal jabbar ale Ala de ye ko bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔbaga ye hal min sa'ilin fa utiyahu yali deli kɛbaga bɛ yen wa nka tigilamɔgɔ sɔn wa o kɔrɔ ni Ala y'i lakunu ka bɛn n'o wagati ye n'i ye Ala deli fɛn fɛn la o dilen do i ma ka d'a kan dɔnnikɛlaw y'o de fɔ ko ni Ala bɛ fɛ ka ko min kɛ a b'a sababu de labɛn ni Ala bɛ fɛ k'i sɔn fɛn min na sɔnni kan ka kɛ wagati min na n'a y'i lakunu ka bɔ o wagati la n'a ko k'i y'a deli dɔrɔn k'a b'a di o y'o bannen ye Ala tɛ layidu ta k'a bɔrɔtɔ o tɛ Ala ka ko la ni kɔni sera ka wuli o b'a yira k'a ye hɛrɛ dɔ de kanu i ye a ko o la sa a ko yali delikɛbaga bɛ yen n b'a sɔn n balimamuso n'i ka kow gɛlɛyalen don n balimakɛ n'i ka kow gɛlɛyalen don wuli daka sunɔgɔba in a tɛ ko dilan dɛ ayi a tɛ ko dilan gɛlɛya bɛ maa min kan nin wagati ninnu ka n'i fɔngɔ ɲɔgɔnya a mana kɛ diɲɛ gɛlɛya mɔdɛli o mɔdɛli ye a b'a fɔ hal min sa'ilin fa utiya yali delikɛbaga bɛ yen n k'a tigilamɔgɔ sɔn wa kelen wa hal min ta'ibin fa atuba alayhi yali maa jumɛn bɛ yen n'a ye baara jugu kɛ n'a bɛ fɛ ka baara jugu dabila k'a bɛ tuubi ne Ala k'a ka tuubi minɛ o wagati n'i wulila ka tuubi ka taa Ala ma taa i da ka sunɔgɔ i ka tuubi minɛlen don parce que Ala de y'a fɔ n'i tuubira a minɛlen don wa hal min mustaghfirin fa aghfira lah yali jurumu yafa delibaga bɛ yen wa nga yafa ma ni Ala y'a bɛn n'o wagati n'i ko astaghfirullah wa atubu ilayhi aw astaghfirullah fo siɲɛ kelen bɛ se ka maa ka jurumu bɛɛ yafa k'a ban awɔ Allah subhanahu wa ta'ala ko hadisul qudsi kɔnɔ man alima anni zu maqdira ala maghfiratin ghafartu lahu wala ubali ni maa min y'a dɔn ko ale Ala se b'ale ye k'ale Ala bɛ se ka yafa jurumu ko ka yafa jurumu na k'o se b'ale Ala ye ale Ala bɛ se Ala ko mago t'a la a ka jurumu mana kɛ fɛn fɛn b'a yafa a ko de ni dara la k'a bɛ se i ye ko ninnu dulonnen don danaya de la nka astaghfirullah Ala nin di yan Ala ta kɔni ye tiɲɛ nka karisa ka ko ma nɔgɔn dɛ jɔn ye karisa da karisa ka ko ma nɔgɔn jɔn ta ye karisa ye Ala de ta ye kow ye i ɲɛsin Ala ma o la nin ye wagati min ni duwawu bɛ jaabi kelen filanan ka bariyɛriw kari ka da sɔgɔlenw yɛlɛ o fura ye astaghfirullah wa atubu ilayhi balimakɛ ni balimamuso n bɛ ka ninnu minnu f'i ye ninnu ye kuranɛ furaw de ye koyi Ala ka kuma Alakira ka kuma sallallahu alayhi wa sallam siga foyi tɛ ninnu na an b'u dɔn ka kɔrɔ koyi siga foyi tɛ ninnu na i bama ninnu kan la hawla wala quwwata illa billah o fɛnɛ ka ɲi o kɔfɛ ni Ala ye se k'i ye sarakati bɔ ka caya sarakati bɔli ka caya o bɛ fɛn caman nɔgɔya mɔgɔ ma a bɛ don i ni balawu ni masiba caman cɛ ni denko de b'i la wali ni cɛko de b'i la wali ni musoko de b'i la i bɛ fɛ ka furu ni maa min n'i bɛ fɛ ka furu muso ka duwawu kɛrɛnkɛrɛnnenw bɛ yen cɛ ka duwawu bɛ yen muso ani cɛ bɛɛ bɛ se ka nin duwawu in fɔ rabbi habli mina salihin ni muso ye nin duwawu fɔ
furuko la a kɔrɔ de ala n sɔn maa ɲuman na kabini e ala ka jɔ ɲumanw na rabbi habli mina salihina an bɔra ka rabbana hablana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab donc wahabu ale ye de ala ka jɔn sɔn cogo min ni se tɛ jɔn ye k'a fɔ k'a bɛ se k'a sɔrɔ wali k'a n'a ka kan ala yɛrɛ ka nin ma o de ye o ye rabbi habli mina salihin ni cɛ mago bɛ den na a bɛ se ka nin duwawu fɔ ka caya nabilahi ibrahim ka duwawu de ye nin alayhi salatu wasalam ala teri a ye nin duwawu fɔ ala y'a jaabi a ko fabasharnahu bi ghulamin halim an y'a la nisɔndiya ni den ye den min n'a bɛ muɲu bon ni muso ye nin duwawu fɔ furu ɲinini na a bɛ tɔnɔ belebeleba fila sɔrɔ a bɛ cɛ ɲuman sɔrɔ a bɛ tila ka den ɲuman sɔrɔ ka d'a kan ni ko rabbi habli mina salihina ni ala ye cɛ ɲuman d'i ma o ye sababu dɔ ye ka tila ka den ɲuman fana sɔrɔ bon ni cɛ min fana mago bɛ den na a bɛ se ka nin fɔ ka caya bon a tora jumɛn sisan ni cɛ min n'a mago bɛ furu la a kan ka duwawu jumɛn fɔ o ye nabilahi musa alayhi salam a ka duwawu ye n'a nana madiyana ka na npogotiginin fila sɔrɔ kabini maa ɲuman denw na u bɛ ka baganw lami a nana ka u dɛmɛ k'u ka baganw lami a tilalen ka taa yirisuma kɔrɔ o y'a sɔrɔ o wagati nabilahi musa alayhi salam a ma furu kɛ a ko rabbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir a ko ala n tigi ala hɛrɛ o hɛrɛ n'i y'o jigin ne kan ne mago b'a la koyi fantan de ye n ye se tɛ n bolo siyɔrɔ tɛ yen denbaya tɛ n bolo nabilahi musa ye nin duwawu fɔ ala y'a ka duwawu jaabi cɛkɔrɔba in denmuso kelen nana ka bila musa ɲɛ ka taga a fa fɛ yen ka taa ko ɲɛfɔ a fa ye ayiwa cɛ dɔ y'an ka baganw lami n'i kɔni sera ka nin ta a ka baara kɛ i ye maa min don fanga b'a la et puis danaya mɔgɔ fɛnɛ don o de la o ko ɲɛmɔgɔya a tɛ taga ni nin mankutu belebeleba fila tɛ ɲɛmɔgɔ kan ka kɛ maa ye maa min ni fanga b'a la kelen filanan maa min ni danaya mɔgɔ don ɲɛmɔgɔya tɛ se ka taa nin mankutu fila ninnu kɔ ka d'a kan nɔgɔya tɛ ko bɛɛ latɛmɛ gɛlɛya fana tɛ ko bɛɛ latɛmɛ danaya o ye kow dilanni sira dɔ ye o la a y'a wele a ko n'a y'i diya ne bɛ fɛ i ka n ka baganw gɛn san 8 n'i y'a dafa san 10 la o bɛ yɛrɛ yɔrɔ nka sariti ye mun ye n bɛ n denmuso kelen d'i ma furu la denmuso furu nana wagati jumɛn a kelen ka nin duwawu fɔ ka d'a kan n'i ye nin duwawu fɔ k'a yira ala la k'a fɔ ala tiɲɛ yɛrɛ la ne ka ko bɛɛ ye e de ye ne mago bɛ muso la k'a furu nka n tɛ muso ɲuman dɔn rabbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir nin duwawu kɔfɛ ni ala ye muso min d'i ma o bɛ kɛ muso ɲuman ye dɛ inshallah o y'o ye izan a mana k'a fɛn o fɛn ye i bɛ ala deli gɛlɛyaw karili fɛn o ye tawhidu ye tawhidu kɔni n'a bilala balansi min kɔnɔ a tɛ se k'a ta a ka girin cogo min n'a dara balansi o balansi kan o balansi fanga ka dɔgɔ a tɛ se k'a ta awa n'a jiginna problème o problème kan a b'o problème minɛ k'a yɛrɛkɛ pewu tawhidu Anas ka duwawu do radiyallahu ta'ala anhu ako kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yukthiru min hadha ad-du'a fi al-karb la ilaha illa Allah al-azim al-halim la ilaha illa Allah rabbul arsh al-azim
لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم ننبه الدعوة منكي يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ننبه الدعوة منكي nga wakati min kɔni duwawu jaabili ni tamakiya t'a la su laban 3 heures 4 heures ninnu ye wagatiw ye an ye nin duwawu minnu fɔ kuranɛ duwawu don n'i y'a ye ala ye ninnu lakale an ye o b'a yira k'u jara ye ka se degere dɔ ma fa yɛrɛ kumana n'u ye n'i ye baara kɛ n'u ye danganiya bolo ma a b'i nafa izan o la الله سبحانه وتعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه أيوة إن تبدوا كرو ناوي بانغلي كفنا من بي أو كنو أو دسكونا أو تخفوه ولك دوات فما كبو كلمة يحاسبكم به الله كلام جو فلا دبالا يحاسبكم به الله وبه كاك كسراي كلام جو ربي يحاسبكم به الله ويكباو كاك دوماي كلام جو كلي كاك كسراي افلا بكاين إذن أقول أولا يحاسبكم به الله الله سبحانه وتعالى أبي أو كلشي أولا يعني أبي أو لبو وكلامه أولا سا فيغفر لمن يشاء يفعلني جنتدو أكلي ما مياجا أبي يفهم ويؤذب من يشاء ما مياجا أبو نيمتا والله على كل شيء قدير على بسكوبلا بل ما دلوكو على بسكوبلا فهم من تبلي حكي لكو كدو كتم فهم بك على يوغلا فهم من تبلي حكي لكو كبو كتم فهم بك على يوغلا نونو فلان نيوغن تي ابي فالين دوغلا نفهم لا ابسي نا تسي اتنيك كادلان كابلا كتغا امغوتالا اتفوي نياي وي على كلمه بدي ودلا ابي حديثا كون على صلى الله عليه وسلم اكو aljine kono deum be mana do aljine kono kaba aljine utese ka fa dugukolo to langulo le beto kasoro mo kele nga aljine so ajanya tere afere aflala mun jume longueur ni largeur jume ne kaja longueur de kaja mais largeur iba soro ka surun kuma chama mo kelenga aljina so largeur ibe sangolo wolon bla fense ka ke debe kutugutu nyona ka dugolo wolon bla fense ka ke debe kutugutu nyona o yemma kelenga aljina so largeur nyona de longueur kuma makoka aljina kono deum bela fanta mimma fensoro Allah subhanahu wa ta'ala ko abe jien nyona tan de di oma jien nyona tan be jien min kono aba foko ala ibe yela madewa ala ba fo anyana miri foy miri dan ni miri dan yorom na nyo fene faraka o ya be fantande fama we chogoli na wal jinende ala be bela do bebi ka place soro dugukolo langulo mbe to tuguni mawo maseka fa muna Allahu wasi'un alim dante alala ante se galaka ko dan akabo oma akaboma kada ka dugukolo ka fabriquer dron amma ko be femina o koro de ta abetagadi funa ira ko dan yomi kun fayakun nako ko kedro o yaye akera nako dugukolo ma wayi fense angataga ate jode nako yi joro me abajoy izen aljina dugukolo langolo meto ala be kila ka mɔgɔ kura wɛrɛw dilan k'olu bila a kɔnɔ o yɛrɛ a diyara ye o fana ka dan ye dɛ sinɔn n'a ka d'a ye dɔ bɛ fara o kan dan t'a ka kow la izen
ebe siran fantanya ɲɛ i tigi ye faama ye fantan ye faama ka jɔn ye i kan ka siran fantanya ɲɛ madama n'i kɔni nana diɲɛ kɔnɔ i b'i ka don ninnu kɛ o i b'i ka don ninnu tɛmɛ nka don bɛɛ n'a dugusɛjɛ kan de don don bɛɛ n'a dugusɛjɛ kan de don izan ni aya in a jiginna wagati min na sahihul bukhari kɔnɔ أكوات من لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير ني آية جنوات من اشتد ذلك على الصحابة آية أجلر الصحابة وما parce que ni ala ko k'a bɛ mɔgɔ fɛsɛ ko miiriya jugu fɛn fɛn bɛ tɛmɛ i la wali kojugu fɛn fɛn i b'a mara i kɔnɔ kisi tɛ yen dɛ nin gɛlɛyara sahabaw ko u nana summa baraku ala rukab u y'u turu kunberew kan alakira ɲɛkɔrɔ faqalu ay ya rasulallah ko ala ka ciden kullifna min al-a'mali ma nutiq tiɲɛ yɛrɛ la an bilala baaraw la an bɛ se baara minnu na ala ko an ka seli an selila a y'an bila suna an suna a y'an bila jihadu ni sarakatibaw la ayiwa an sera ninnu bɛɛ an sɔnna ninnu bɛɛ ma nka ni aya min jiginni ka sa an tɛ se nin na dɛ o fɔlen alakira ko sallallahu alaihi wasallam aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabayn min qablikum yali aw bɛ fɛ k'a fɔ de i n'a fɔ kitabu tigi maa filaw tɛmɛna aw ɲɛ cogo min na olu y'a fɔ cogo min a kan bɛ jɔnni ma juifuw ani kerecɛnw olu ye mun de fɔ samina wa asayna an y'a mɛn dɛ nka an tɛ an y'a mɛn nka an tɛ bal qulu samina wa atana ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir a y'a fɔ ala an y'a mɛn an sɔnna balimaw ala b'a dɔn adamaden bɛ se min kɔrɔ a tɛ se min kɔrɔ nka ala bɛ min ɲini i fɛ e k'a fɔ dɔrɔn ko ala n sɔnna n'i bɛ se a kɔrɔ ala b'a dɔn n'i tɛ se a kɔrɔ ka fanga d'i ma i k'a ta jɔnni b'a d'i ma ala de don nka e ma hali fɛn min ye sa e ko ko n tɛ o wagati de sa i bɛna problème sɔrɔ Allah subhanahu wa ta'ala o la waati min ni sahabaw ko samina wa atana ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir ala an y'a mɛn an sɔnna yafa n ma dɛ min y'an sɔrɔ kuma la yafa n ma an bɛ segin ka taga ala de ma an ka diɲɛ kow n'an ka lahara kow bɛɛ bɛ ala de bolo ayiwa u sɔnna wagati min ni nin aya ye nenw y'a fɔ dusukun fana sɔnna Allah subhanahu wa ta'ala sɔrɔla ka aya dɔ lajigin a kɔfɛ amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi fo ka taa se kuma laban ma ni aya min n'an bɛna don a kɔnɔ aya in Allah subhanahu wa ta'ala ka kitabu dɔ bɛ yen o kitabu in maralen bɛ ala yɛrɛ bolo o kitabu in bɛ ka kɔn sankolo ni dugukolo dali ɲɛ ni san 2000 wali san 1000 Allahu alam hakili t'a la min don a fila dɔ la ala ye a ye nin aya fila in ta ka bɔ o kitabu de kɔnɔ k'a kɛ ka suratul baqara dafa bon ni aya fila in Jibril alayhi salam alayhi salatu wa salam don dɔ la kun sigilen don alakira fɛ sallallahu alaihi wa sallam kun sigilen to a sina ka mankan dɔ mɛn sanfɛ alakira sallallahu alaihi wa sallam a y'a kunkolo kɔrɔta a ye sanfɛla lajɛ Jibrila ko a ma a ko Muhammad a ko abshir a ko nisɔndiya bin nurayni ni nɔɔrɔ fila ye utaytahuma walam yu'tahuma nabiyyun min qablik ini soja ala bena nɔɔrɔ fila d'i ma o nɔɔrɔ fila in ala ma deli k'a ɲɔgɔn di ciden ni nabi ɲuman si ma ka kɔ i ɲɛ
سورة الفاتحة وخواتم سورة البقرة. سورة الفاتحة عليني أمبني آية مننا بقرة اللبانة أولي مغونا الله جرب لندو نكرتي أني نيو توروي أني كرتي لبانا ننو أتغلمو أكاجيجا بقرة كلانينا بقرة كلاني وتفنتو دبلي جولا أتفنتو دبلا أكاجوغو دبلي ما كوسبه أكاجوغو ياما بقرة كلاني ماو مني الله جرب لندو ني دبلي جوغو ننوي أني نيو ني كلاني چايا الله سبحانه وتعالى أبهره چامان لسيما بل ني سوري نفوني جنوبا كنو ما تسيكو دوني ما ممكا أكلام بغاية. إذن الله سبحانه وتعالى يايرا والله على كل شيء قدير على بسكو بلا على كنيكوتي الدنيا على كجوني على بيبولو ebe min bato ko be se ko bela ebe ko be tigito e kati blama do kormin te se kola ayre muri be se ka munke suma be se ka munke kolon filla be se ka munke jon desele undo ina fo ayre jon konona fille undo ina fo ayre usigile ndo manega undi mauka warduna ni perdila kabo alama ibiti yere dumo bi kancharo oy wajibi nga kawuli ka seljita shufe kijo ala nyekoro doni ngalo ko koni jon wulila shufe ko ka seljita kijo dibila ka fo Allahu akbar o waqti ma shinyata la ni alate Allah subhanahu wa ta'ala ba fo aka melekawiye ay nga jolaje ayaka dilantoy ni wakati sunogo kadi chogomi ay nin toye amusobe ayo toye wala chebe ayo toye kawuli kijo kone ala de kokadaye kabe seli oko Allah subhanahu wa ta'ala be yele aba fonte foi foi aben soroya nganga min ka yembodo odela Allah subhanahu wa ta'ala ya fa Qur'an aya kono tatajafa junubuhum عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا فلا تعلم نفس ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. الله سبحانه وتعالى نعم الله سبحانه وتعالى بافو منهم به ودايرو بلا كولي nataka male alaka yafa ni sran kamale alaka nyangatani ale alayu garzige femina ubo nafakati manima fen shita don ale alaye milla benunu ye nyena jefena meleketa don chidenta don nabi nyumanta don jineta don ala kelendo ka kado milla be shufela selibaga ye ala yere kelempe de bodon balmo hal na dana ni drama afo manga wuli nga kidaka sunogo kamni safo fo fajri perdi basira ma ko perdi bade la sirema dongo do alaka ni jigini bagn obeka temeketo sunogola awa la harakonina mawiye san fada alaka fami adam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.